आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं वासुदेव। आज 2 जून है 2025। सुबह है आज पीर की। आपको अपडेट देते चलें कि खबरें थी कि ईद से कबल इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन अब लगता नहीं कि वो रिहा हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एक्स पर बड़ा सख्त पैगाम जारी किया और उन्होंने जो इस वक्त फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनके ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ाम भी लगाया। शुरुआत उन्होंने ऐसे की, वो कहते हैं कि जो हक पर खड़ा होता है जीत उसकी होती है। वो उन्होंने ये भी कहा कि कुरान में अल्लाह कहता है कि जो शख्स हक और सच पर खड़ा हो, यानी जो कौम हक और सच पर खड़ी हो, तो मैं उसे तबाह नहीं करता। मजीद उन्होंने कहा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। जो झूठा होता है वो खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। ऐसा कहना था साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई इमरान खान साहब का। वो आगे चलकर पैगाम लिख रहे हैं एक्स पर कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म DGISI उस वक्त के जनरल आसिम मुनीर साहब थे, उनको उन्होंने कहा कि मैंने इनके ओहदे से हटाया। तो जब इनको ओहदे से हटाया तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने ज़राए से बुशरा बीबी तक रसाई हासिल करने की कोशिश की और वो चाहते थे कि कुछ बातचीत हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि बुशरा बीबी ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरा इन सब मामलात से कोई लेना देना नहीं। जब बुशरा बीबी से मुलाकात में उनको नाकामी हुई, उसके बाद फिर अब जो उनकी अहलिया कैद में है पिछले 14 माह से, इस पर वो कहते हैं कि ये सब जो नारवा सलूक मेरी घरवाली यानी मेरी वाइफ के साथ किया जा रहा है, ये इसके पीछे आसिम मुनीर जो इस वक्त फील्ड मार्शल हैं, उनको वो इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये उनकी वजह से है। मजीद इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि मुझे ज़ेर करने के लिए मेरी अहलिया बुशरा बीबी को इस वक्त जेल में डाला हुआ है। जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे वो इल्ज़ाम भी अभी तक साबित नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी उनको यानी मुझे ज़ेर करने के लिए उन्होंने कहा कि सब कुछ ये किया जा रहा है ताकि मैं उनकी शराइतों को मान जाऊं। मजीद इसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा था। तमाम तर चीज़ें तयशुदा प्लान के हिसाब से की गई और फिर 9 मई के बाद यानी इमरान खान खुद पर और उनकी पार्टी पर जुल्म के तमाम, वो कहते हैं कि पहाड़ तोड़ दिए गए। मेरे MNA MPA और वर्करों को ना हक जेल में डाला गया है, जो पहले से ही सारी चीज़ें प्री प्लान थी और हमारे यानी जो सियासी जमात के जो हुकूक होते हैं उन सब को सलब कर डाला। इसमें इमरान खान साहब ने एक बात और ये भी कही कि जो इंतज़ाद दहशत गर्दी की अदालत के जजेस हैं, उन्होंने कहा वो तमाम तर सहूलतकारी में मुलविस हैं। CCTV फुटेज यानी 9 मई इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई है 9 मई उसी ने की है। लेकिन अफसोस की बात है कि जजेस जो हैं इंतज़ाद दहशत गर्दी की अदालत के, वो भी इंतज़ामिया के साथ मिल गए हैं और सब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है। आज तक किसी जज ने 9 मई के हवाले से CCTV फुटेजेस नहीं मांगी। अगर फुटेजेस आ जाएं तो फिर उसकी रोशनी में जो है वो फैसले दिए जाएं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त इकदाम होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सारी चीज़ें अब तक कोई नहीं की जा रही। उसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी जमात में जो उनके लोग हैं, पार्टी में ओहदेदारान हैं, उनको भी वार्निंग दे दी और कहा कि जिनके पास हौसला कम है, जो इस तहरीक के साथ डट कर नहीं खड़े हो सकते, वो बराए मेहरबानी खुद ब खुद अपने आप को इस तहरीक से अलग कर लें। क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि हमें जो हौसलामंद अफराद है, जिनमें जुर्रत है, हिम्मत है, तहरीक के लिए इस तरह के बहादुर लोगों की ज़रूरत है। यानी हम पार्टी में इलेक्शन कराएंगे और जो बहादुर बंदा होगा उसको आगे मौका दिया जाएगा। जो बुज़दिल है वो खुद ही पीछे हट जाए, क्योंकि ये तहरीक जो है वो आगे चलानी है, तो इसमें हौसलामंद अफराद की ज़रूरत है। मजीद उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरामीम के बाद अदलिया जो है वो हुकूमत की एक आलाकार बन चुकी है और मखसूस नशिस्तें हमसे छीनने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने हौसला नहीं हारना और जम के खड़े रहना है। मजीद इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया आज जितनी डिसग्रेसफुल है, इतनी इससे पहले कभी ना थी। एक जज थे मुनीर साहब, जस्टिस मुनीर, वो मर गए हैं, लेकिन जो उन्होंने फैसले किए आज तक वो फैसले उनका ताक़ुब करते हैं। दुनिया में उनको उसी फैसलों से जाना जाता है। उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा आए और फिर उन्होंने भी काजी मुनीर को पीछे छोड़ दिया और वही रविश उन्होंने भी जारी रखी। और इस वक्त तमाम तर अदलिया में जो जजेस हैं, वो आइन और इंसाफ पर बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी नौकरियां बचाने के लिए बस खड़े हुए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मजीद साबिक वज़ीर आज़म
اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب جس طرح سے ایوان چلا رہے ہیں ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ سے نقاب پوش لوگوں نے جس طرح سے پارلیمنٹیرین کو اغوا کیا ہے اس کے بعد تحقیقات ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے وہ تحقیقات بھی کنڈکٹ نہیں کی اور اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ انہوں نے قرار دیا اور کہا کہ میں نے تحقیقات کر لی ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ملی۔ اڈیالہ جیل کے باہر بھی وہ کہتے ہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرین پر پنجاب پولیس تشدد کرتی ہے، لیکن یہ اپنے پارلیمنٹیرین کو بھی تحفظ دینے میں ناکام ہے۔ ان سب کے علاوہ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی نے جیل سے جو ہے اڈیالہ جیل سے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اوورسیز پاکستانی اور پوری پاکستانی قوم کو احتجاج کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار اڈیالہ جیل سے احتجاج کی قیادت میں خود کروں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری پارٹی کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ ایک مضبوط لائے عمل بنائیں اور ملک گیر جو ہے اس بار احتجاج ہوگا، اور احتجاج کا مرکز اس بار اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام آباد میں جب ہمارے لوگ آتے ہیں تو ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو اس بار گولیاں ہم نہیں کھائیں گے، ایسا کہنا ہے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف جب احتجاج کرتی تھی تو اس کو علی امین گنڈا پور لیڈ کرتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی معاملات ہو جاتے تھے، اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی طرف کھیلتے ہیں، یعنی وکٹ کے دونوں طرف کے بندے ہیں، تو جب مومنٹم بن جاتا ہے تو یہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سٹوری بتائی کہ میں 12 اضلاع سے ہوتا ہوا کے پی کے گیا ہوں، تو وہ سٹوری جو ہے تحریک انصاف کے کسی ورکر نے بھی بائی نہیں کی۔ اب اس بار احتجاج کب شروع ہوگا اور اس کو کب ختم کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں عمران خان نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ کسی ایک کو لیڈ کرنے کے لیے اس میں نہیں کہا کہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو اس بار جب احتجاج ہوگا اور اس کو جب روکا جائے گا تو پھر عمران خان ہی اس میں کال دے سکیں گے۔ آخر میں سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو دھاندلی کی پٹیشنز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام تر اٹھ کر سکندر راجہ سلطان صاحب کے پاس چلی جاتی ہیں۔ یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے الیکشن کو ڈاکہ ڈالا، مینڈیٹ چرایا، اور مینڈیٹ چوروں کی ٹیم بی ہے یہ، تو ساری چیزیں ہماری ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور پھر پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ 26ویں وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم اسی لیے کی گئی تھی تاکہ جو الیکشن والے دن فراڈ کیا گیا تھا اس کو پروٹیکشن دی جائے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو وکٹمائز کیا جائے، ایسا کہنا ہے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کا۔ جس کے بعد انصار عباسی صاحب نے بھی کہا کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ بڑی مشکل لگتی ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ عید سے قبل ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور بنتا بھی ہے جس طرح کا عمران خان صاحب نے موقف اختیار کیا ہے، بیان دیا ہے، تو اس پر تو ان کی ضمانت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھتے ہیں آگے چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔